पूछा मैंने. ओए बहुत डीप नहीं था. टॉक्सिक यार बिहेवियर. ये आप इसका खुद ही जवाब जैसे वो दें. पॉडकास्टर्स होते हैं ना, कहते हैं मैं उस मुल्क में गया, लोग आंखें बंद करके सो रहे थे. डीप कन्वर्सेशंस, डीप कन्वर्सेशंस. एक भाई की वीडियो देखी मैंने. नहीं, So, वैसे yes. सही बात है. It's a good टॉक्सिक लोगों को लेबल करना चाहिए, टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं. वैसे टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों में होते हैं. सही और कह फिर रहे उनको टॉक्सिक पीपल कह दिया जाता है. टॉक्सिक वैसे कभी कभी कुछ पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं ऐसे ट्रेड्स. शायद मे भी प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाए या बचपन के ट्रॉमास एक्सपीरियंसेस, यू नो. नहीं, इसमें अगर आप बंदों को ही टारगेट कर लेंगे ना, रादर देन टेकिंग दैट बिहेवियरल एक्ट, तो आप फिर उस बंदे से ना नफरत करने लग जाएंगे. तो इससे बेहतर यह है कि उसकी जो बुरी आदत है उसको पकड़ें और उसके साथ सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें, ताकि उस हिसाब से आप अच्छे अल्फाजों में उसको यानी समझा भी सकें. अगर यही होगा, अगर आपके माइंड में यही है कि नहीं ये बंदा ही ऐसा है, देन आई थिंक देयर विल बी अ बैरियर. वैसे आजकल के दौर में ना टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है यार. वैसे ड्रामास मूवीज की डिफाइन तो वजह करें से टॉक्सिसिटी कहते हैं किसको. यार दूसरे की जिंदगी अजाब बना देना. सिंपल जहरीलापन. अपने जहरीला बन. ये अच्छा है यार यू वॉन्ट बिलीव इट, मुझे अभी ये इस नाम से याद आ गया. हमारे क्लास में एक लड़का था ब्रो, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमने उसका नाम भी जहरीला रखा हुआ था. सीरियसली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ तो आप प्रैक्टिसिंग भी थे माशाल्लाह, दाढ़ी भी थी आपकी ना. हाँ, बचपन से दाढ़ी थी मेरी. स्कूल की बात कर. बचपन से दाढ़ी थी मेरी. अच्छा माशाल्लाह. ये हाई स्कूल की बात ब्रो कर मैं रहा कुछ हूँ. लोगों को जानता हूँ, उन्होंने अपने दोस्तों का नाम कड़वा रखा हुआ था. ब्रो वो आप ही थे ब्रो. Bro, You're right bro. Zahirila is on the top up till now. हाँ, This is on the astaghfirullah. यार वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये बड़ा कॉमन था, है ना, कि लोगों के आप नाम रखते हैं ना बेस्ड ऑन देयर ट्रेड्स. इवन वो ईयर एंड पे जो भी होता था एनुअल फंक्शन, उस पे वो मिलते थे ना टाइटल, उसमें भी इसी तरह के मिलते थे. सही टिका. अच्छा, एक मैंने अभी तक नहीं बताया, आप कोई भी फेंकेंगे ना, दैट विल बी द ट्रम्प कार्ड. मैं आपको बता रहा हूँ. मुझे भी बताएं आपने क्या नाम रखे थे. फ्री वैसे बहुत ज्यादा वो ना टॉक्सिक नाम थे वैसे. नहीं, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए. लोगों को आइडियाज नहीं देने चाहिए. तो ठीक है ब्रो, आपके नाम वैसे आपकी ना मॉरल स्टेट बहुत गिरी हुई थी. इसलिए मैं आपके पास आया था ना. अल्लाह अकबर. अच्छा वैसे यार प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मेनली सास बहू के मसाइल, उसमें टॉक्सिसिटी काफ़ी होती है. अच्छा कुछ फ्रेंड्स में भी, कुछ सर्कल्स में भी ऐसे होते हैं, दोस्त यार आपस में हैं, बट समबडी मेक्स समवन फील वेरी ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल. किसी एक को ना वो जैसे कहते हैं ना पकड़ लेते हैं उसकी, फिर उस दिन टिका के. हाँ बेसिकली वो ऑलवेज अपनी तरफ से तो उसको मजाक कह रहे होते हैं, बट वो बुलिंग और इंसल्ट ही रही होती है. और वो उस बंदे के जिसके साथ हो रहा होता है ना, वो अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि 6 बंदे उसको अटैक कर रहे हैं. तो लेकिन होता वो वेरी टॉक्सिसिटी तो इट्स समथिंग एल्स. मेरे ख्याल से एक बंदे का मिजाज है जिसको आप टॉक्सिक कहते हो ना, कि जो एग्रेसिव होता है, बात बात पे आपकी इंसल्ट कर देता है मे बी. अच्छा नेगेटिव आई वुड से कि किसी के बारे में ना नेगेटिव कमेंट्स देना ना, ये टॉक्सिसिटी के अंदर ही आता है. यानी कि आप बड़े कैजुअली भी ना किसी बंदे को लेबल लगाते रहो, यार ये तुम ऐसे हो यार. जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर होता है ना, किसी एक लड़के को या एक लड़कियों ग्रुप में एक बंदे को ना एक सर्टन लेबल दे देंगे कि यार ये फलाना ऐसा, एंड एवरीबडी जोक्स अराउंड इट. और वो होता रहे तो बाकी शायद उसको कैजुअली ले रहे हैं. जिस बंदे के साथ हो रहा होता है ना, वो बेचारा अंदर से ना वैसे बात मार रहा होता है. इसको ज़्यादा हम बुलिंग कह सकते हैं इसको. हाँ, ये बुलिंग में आता है. अच्छा वो दोस्त आपस में प्यार मोहब्बत भी करते हैं, यानी वो सब उनमें होता है, लेकिन ना अंदर से ब्रो मुझे कुछ मैसेज ऐसे आए सुभान अल्लाह, जिसमें उन्होंने कहा तो अभी हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट उसके टॉन्ट्स और बुली की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब फील करता हूँ, और मैं उसको बता नहीं सकता क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं. यानी सुभान अल्लाह मुझे वो ख्याल शुरू हो गया, अल्लाह माफ़ करे, कि जब हम अपने दौर जालियत में जब तंग करते थे तो वो भी ऐसे फील करते होंगे यार. अच्छा मुझे वैसा लग रहा है कि शेयर नहीं किया उस टाइम पे ना जो दोस्त होते हैं ना, सही दोस्त, उसके अंदर एक जैसे एटलीस्ट हमारा था, जैसे बड़ा सा ग्रुप है ना, अब सब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं. तो उसमें कोई नहीं माइंड कर रहा था. एवरीबॉडी इज लाइक मेकिंग अनफॉर्चुनेटली मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. आज हम कोशिश करते हैं, लेकिन अब आज हम बात करते हैं ब्रो फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस, रिलेशनशिप्स, बुलिंग से थोड़ा सा हट. आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद फैमिलीज. यस, कि जिसमें सास बहू के लिए जीना मुश्किल बनाती है, बहू सास के लिए जीना मुश्किल बनाती है, नन्स के साथ भी इशू हैं. हाँ, और ये बड़ा कॉमन है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में. इट इंक्लूड्स फादर्स एज वेल. फादर्स भी. आप औरतों को बार-बार टारगेट ना करें. इसमें बाकी असल में हमारे कल्चर में ये मशहूर ज़्यादा नहीं, बात आप ठीक है. और पता है फैमिली में इसलिए ज़्यादा क्योंकि बाहर तो हर बंदा अच्छा होता है, ठीक है. फ्रेंड सर्कल में यूजुअली ये चीज़ होती है, टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन फैमिलीज में आप सही कह रहे हैं ज़्यादा होती है. और वो हमारा जो ये सब कंटेंट का कल्चर है ना, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कल्चर है. तो जितना आपका इंटरेक्शन ज़्यादा, जितना बर्तन करीब पड़ेंगे उतना टकराएंगे भी सही आपस में. यार ये जो पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये चीज़ देखने को समझ में आती है कि वो जो एक मर्द होता है घर का, जो कि सबको
کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ یوزلی ٹاکسک، کم از کم موویز میں یہ ڈپکشن دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ جو ان پڑھ فیملیز ہیں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑی بڑی فیملیز ہیں، اکٹھے سارے رہ رہے ہیں، اس میں جو دادا جان ہیں یا جو سب سے بڑے فرد ہیں گھر کے، جو سب چیزیں چلاتے ہیں گھر میں، ان کا حکم چلتا ہے، تو ہی از یوزلی شون ایز somebody who's toxic. اچھا ویسے ریالٹی از فار اوے فرام دس Reality is different. برو. ویسے ہم جو یوزلی گھر کا جو مرد ہوتا ہے نا، اچھا ویسے دیکھا جائے کچھ غلطیاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے اینگر ایشوز مردوں میں ہوتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن ٹاکسیسٹی اور سیاست مردوں میں اتنی ہوتی ہے جتنی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں یوزلی ساس بہو کے اکثر ڈرامے کیوں بنے ہوتے ہیں، یا ان کا کیونکہ جنرلی ایوریج اگر دیکھا جائے نا تو یہ چیزیں خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں آپس میں، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں دیکھا، اور سارا مردوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ غصہ زیادہ ہوتا ہے، وہ کسی کو سنا دی اور پھر وہ ٹھیک ہو مرد گیا. وہ اصل میں اپنا جو ایشو ہوتا ہے نا وہ غصے کی فارم میں اظہار کر کے نکال رہا ہوتا ہے. ہاں عورتیں اکثر وہ اندر رکھ کے وہ پھر رائٹ لیفٹ شیئرنگ اور اس کے اندر اللہ معاف کرے غیبت اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پالیٹکس ٹائپ چیز کی طرف زیادہ تھوڑا جاتا سا ہے. سائڈ نوٹ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو واقعی موویز وغیرہ میں ڈراماز میں ڈپکشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی، ڈو یو تھنک اٹس ریئل؟ برو میں سمجھتا ہوں وہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے. اچھا وہ کچھ روٹن ایگز پکڑتے ہیں اور انہیں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم ایسا ہی ہوتا ہے گھرانے میں، حالانکہ گھرانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری جنرلی فیملیز جو رورل خاص طور پہ ہیں وہ بہت ٹاکسک دکھائی جاتی ہیں جان بوجھ کے، رائٹ؟ یار میں اصل میں ریسنٹلی تو ڈرامے دیکھے نہیں بڑے عرصے سے، تو ابھی لیٹسٹ ڈرامہ کا تو نہیں مجھے پتا کہ کیا ہے، لیکن آئی تھنک پرانے جو جس میں دکھاتے تھے ٹپیکل ایک نارمل، سارے رورل تو نہیں لیکن ایون شہری فیملیز کو بھی، تو اس میں جو جنیرک سی چیز تھیمز دکھا رہے تھے تو کچھ اوبیسلی ریئل ہوتی ہے، بٹ اوبیسلی دے میڈ ایک ڈرامہ بنانا ہے، اس کے اندر ایکسائٹنگ چیزیں ایڈ بھی کرتے تھے، ایکسٹرا مرچ مسالے بھی. بٹ ابھی لیٹسٹ کا تو ہیو نو آئیڈیا کہ کیا چل رہا ہے. اتنا پریویلنٹ نہیں ہے، اتنا ہر گھر میں نہیں ہے جیسا دکھایا جاتا ہے ہر گھر میں ہے، لیکن کچھ کیسز میں اتنے اور اسے ورس بھی ہوتے ہیں. انفیکٹ میں بتاؤں دکھا کے بھی نا وہ اس کو مسئلہ نارملائز کر اتنا دکھایا گیا میرے خیال سے وہ ایک نا ہماری عورتوں بیچاری میں یہ فیڈ ہو گیا ہے. جیسے ساس بہو کا مسئلہ بھی جو ہے، ساس بہو کا ہی نا، لڑکی میرے خیال سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، برین واش انکلکیٹ کیا گیا ہے. ایکچولی اسپیشلی جوائنٹ فیملی کی جب ہم بات کریں نا تو ڈیفینیٹلی جب ایک گھر ہے اس میں مدر بھی ہیں اور بیٹے کی وائف بھی ہیں، تب وہ ایک جنرلی جو میڈیا ڈپکٹ کرتا ہے کہ جی اب گھر کا بڑا کون ہوگا، کون فیصلے کرے گا، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگانے والا میڈیا ہے کہ جی ساس یہ کر رہی ہے اور جو ہے بہو یہ کر رہی ہے، تو بڑی نا انمٹی اور غصہ اور ایک دوسرے سے حسد اس قسم کی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہیں نا، یہ بھی یہاں پہ وہ پرسیپشن دیا گیا ہماری سوسائٹی میں، وچ از براٹ فرام دی انڈین کلچر بیسکلی، ٹھیک ہے، وہ اسٹار پلس کے ڈراماز اور زی ٹی وی کے وہ دیکھ کے نا وہ چیز زیادہ لگتی ہے. اگر ہیومن ٹریٹ